کو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشریف فرما عالی جناب عزت ومعاد صدر کل مجلس اتحاد المسلمین الحاج بارسٹر صوفی اویسی صاحب، ہمارے بڑے بھائی اختر بھائی صاحب صدر ریاست بہار کل مجلس اتحاد المسلمین، آفتاب صاحب جنرل سیکرٹری بہار کل مجلس اتحاد المسلمین، ہمارے بزرگ پرویز بھائی صاحب، خالد بھائی صاحب، محمد بھائی صاحب، سرفراز صدیقی صاحب، ہماری بڑی بہن عائشہ سلطانہ میڈم، دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین، یہاں پہ بیٹھے ہوئے خوف کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہاں پہ ٹھہر کے بات کرنا بھی میرے لیے ایک اعجاز کی بات ہے. آج یہاں پہ جو مقام ہے، 2009 میں بھی جب صدر مجلس نے مجھے پہلی بار احمد نگر سے آپ کی خدمت کے لیے نامزد کیا تھا، تو مجھے یاد ہے یہاں پہ ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا اور یہاں سے پہلی بار مجھے تقریر کا موقع ملا تھا. مجھے یاد ہے اس اسٹیج پہ میرے والد بھی میرے ساتھ تھے اور انہوں نے یہاں پہ ٹھہر کر آپ سے مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اپنی اولاد پہ جبھی فخر کروں گا جب وہ اپنے قوم کی توقعات پہ اور احمد نگر کی عوام کی توقعات پہ کھڑا اترے گا. مجھے آج یہاں ٹھہر کر یہ یقین ہے کہ میں نے میرے والد کے الفاظ کو پکڑ دیا. مجھے یہاں ٹھہر کر یہ یقین ہے کہ میں نے میرے والد کے الفاظ کی لاز رکھی، کیونکہ 2009 سے اب تک کبھی بھی موقع ملا ہم نے احمد نگر کی عوام کی خدمت کی، اور یہ میرے لیے اعجاز کی بات ہے کہ میں یہاں پہ ٹھہر کر بحثیت MLA امیدوار آپ سے مخاطب کر رہا ہوں. ہم نے جبھی بھی 2009 میں موقع ملا اور میئرشپ کا جب مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے اور احمد نگر کی عوام کو اجازت دیا اور یہاں کے نمائندے کو اس عظیم تر حیدرآباد کا میئر بنایا، تو آپ کو یاد ہوگا ان 30 سال میں ہم نے کئی ترقیاتی کام احمد نگر حلقے میں کیے. ہم نے کئی ترقیاتی کام آپ کی خدمت میں پیش کیے. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی تعمیر بھی اسی وقت ہوئی، اوپر سید نگر کے پانی کی ٹانکی کی بھی تعمیر اسی وقت ہوئی. آپ کو یاد ہونا چاہیے یہاں سے ماموں کے ڈبے سے لے کر الشکور تک ہمارے پاس قبرستان کی روڈ بھی نہیں تھی. وہ وقت وہی وقت میں اس روڈ کی تعمیر ہوئی. میرے لیے یہ میرا گھر ہے، میرے لیے آپ میرے اپنے ہیں، میرے لیے آپ میری طاقت ہے، میرے لیے یہاں کے بزرگوں نے مجھے تربیت دی ہے، میرے لیے یہاں کی پردہ نشین ماں اور بہنوں نے ہمیشہ میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، میرے لیے یہاں کے خاص طور سے احمد نگر کے نوجوانوں نے ہمیشہ مجھے حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے. ہمیشہ میری آواز پر لبیک بولتے ہوئے آپ آئے ہیں، اور یہ جو اعزاز مجھے حاصل ہوا بے شک یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوا، اور ذریعہ میرے صدر بارسٹر صوفی اویسی صاحب ہے، ذریعہ میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے. بے شک عزت سے آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، اور میرے لیے میرے صدر کی زبان اور ان کا نمائندہ بڑا معنی رکھتا ہے. آج آپ کے گھر سے، آپ کے محلے سے، آپ کے بیچ میں سے صدر مجلس نے ایسے مجھے چنا نامپلی کی آواز کی خدمت کرنے کا. میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بھی فخر کی بات ہے، اور تمام میرے بزرگ جو میرے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی فخر کا بات ہے. ہر ایک میری پردہ نشین عزتدار ماں بہنیں جو مجھے بیٹے کے نام سے بلاتی ہے، بھائی کے نام سے بلاتی ہے، ان کے لیے بھی فخر کی بات ہے. اور یہاں کے ہر ایک نوجوان جنہوں نے مجلس کو ہمیشہ مضبوط کیا ان کے لیے فخر کی بات ہے. میں آج یہاں پہ ٹھہر کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کے درمیان میں رہوں گا، ہمیشہ کی طرح آپ کی پریشانی میری پریشانی ہوگی. اور آج آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے الحمدللہ اللہ مجھے سب سے نواز رہا ہے. جماعت کے ذریعے سے، صدر مجلس کے ذریعے سے آج نامپلی کے MLA کے طور پر نامزد کیا گیا ہے. الحمدللہ احمد نگر کی گلی کوچوں میں پھرنے والا ایک بچہ، بزرگوں کا کھیلنے والا ایک بچہ، عیدگاہ کے جوڑ میں کھیلنے والا ایک بچہ، ان گلیوں میں پھرنے والے بچے کو صدر مجلس نے آپ کے درمیان سے اٹھایا، میئر کے جیسے عظیم کو ایسے عہدے پہ بٹھایا، اور آج نامپلی کی عوام کی خدمت کے قابل سمجھا.
सलाम करता हूँ मैं इन नगर के बुजुर्गों की परवरिश और तरबियत से, सलाम करता हूँ मेरी पैंतालीस माँ और बहनों की दुआओं पे और मेरे नौजवानों के हौसलों पे। याद रखो, हमेशा जब भी फसलांसर में कोई भी परेशानी आई, कोई हमारा साथ नहीं दिया। याद रखिए, जब भी कोई आफत आई, कोई हमारा साथ नहीं दिया। क्या भूल गए तुम सिद्दीक नगर में शफाहत के भाग्य को, जहां पे मिलिट्री वालों ने उसको जला दिया था? कौन था हमारे दरमियान में? कोई कांग्रेस का नुमाइंदा था या बीजेपी का बीआरएस का नुमाइंदा था? आपके और उनके दरमियान में वहां पर बैठकर उनको मुस्लिमीन को गिरफ्तार कराने, उस घर को मुआवजा दिलाने और उस घर को हिम्मत दिलाने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन था। आप मुझे बताइए, जब कट्टे पे सादिक भाई के बच्चों को रौडी शीटर उन्होंने कत्ल कर दिया था और एक बच्चा हलाक हो गया था, एक बच्चा हॉस्पिटल में था, कौन आया था दरमियान में? जब अपराधी खानदान ख्वाजा मेंशन पे उस लाश को लेकर बैठ गए थे, कौन था हमारे दरमियान में? क्या उनकी आंसू पोंछने बीजेपी का कोई उम्मीदवार, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार या बीआरएस का कोई उम्मीदवार आया था? वहां पर ठहर कर उन रौडी शीटरों को, वो फिरदौस, वो अरशद को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर पीडी एक्ट लगाकर इस बस्ती से खलासी कराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन था। कौन थे दूसरे? आप मुझे बताइए। हमेशा हर तोड़ में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी ताकत, हर तरीके से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी ताकत। यहाँ के ये अहमदिया बस स्टैंड है, यहाँ पे ऑटोओं का बस स्टेशन है, ऑटो यहाँ पे आके रुकते हैं। आप मुझे बताइए, परसों आपके साथ मैं बैठा सदर मजलिस के हुक्म पे, आपके लोग कई ऑटो ड्राइवर्स वहां पर आए, उन्होंने अपनी तकलीफ सुनाई। मैंने सदर मजलिस के सामने आपके तकालीफ को रख दिया है। मैंने सदर मजलिस के सामने कह दिया है कि साहब, मैं इनके साथ मीटिंग किया था, सदर साहब के सामने मैंने रखा है, उनका पहला मुतालबा ये है कि उनके बेसिक ऑटो फेयर बढ़ाए जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि यहाँ पे जो सिटी परमिट से जो ऑटो चलाते हैं उनको तकलीफ हो रही है, जो डिस्ट्रिक्ट परमिट लेकर आकर सिटी में चला रहे हैं और हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उसकी नुमाइंदगी करेगी, आपकी बात करेगी, आपकी बेबाक आवाज बनेगी और आपके कारोबारों में तरक्की करने का असबाब बनेगी। हमारे कारोबारों की भी हिफाजत करेगी, महल जात की भी हिफाजत करेगी और आपके दरमियान में रहेगी। आपसे वादा करता हूं, मैंने सदर मजलिस के सामने नशेमंद के स्टेज पे वादा किया है कि ऐ नौजवानों, आपका जो हौसला है, मेरे बुजुर्गों की दुआओं से जब हम कामयाब होंगे, जब आपकी मेहनत से हम कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह ताला इस नामपल्ली हल्के में हर 3 महीने में एक जॉब मेला रखाया जाएगा। 100 से ज्यादा कंपनियों को आपकी खिदमत में लाया जाएगा ताकि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी काबिलियत साबित करने का और नौकरियां फराहम करने का। वादा करता हूं आपसे, कम्युनिटी हॉल में इंशाअल्लाह स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे, लेडीज के ट्रेनिंग के लिए एक बेहतरीन सेंटर बनाएंगे और कोचिंग के लिए भी एक बेहतरीन इक़दाम करेंगे ताकि जो नौजवान अपना स्किल बढ़ाना चाहते हैं इंटरव्यूज के लिए या किसी भी इदारे में, उनको वहां पे सहूलत मिल सके। खवातीन को बेहतरीन वहां पर ट्रेनिंग सेंटर हो जहां पे स्विंग, मेहंदी, अलग अलग कोर्सेस वहां पे हो, जाके जो अफराद, जो मेरी इज्जतदार माँ और बहनें कुछ सीखना चाहती है वहां सीख सके। इंशाअल्लाह ताला कई और इक़दाम करेंगे। वादा करता हूं मेडिकल फील्ड में आपके साथ रहेंगे। हमने तिब्बी इदारों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने इन 5 साल में कई खिदमत की है। नीलोफर में करीबन हमने 90 वेंटिलेटर्स मासूम बच्चों के लिए फराहम किए हैं। तो नामपल्ली दवाखाने में बेड्स बढ़ाए हैं, वहां पे डायलिसिस सेंटर लाया, वहां पे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का वहां पे प्रोविजन अता किया और वहां पर हमने इक़दाम लिए ताकि गरीब आवाम को सहूलत दी जाए। एमएनजे कॉन्सर हॉस्पिटल जहां पे ना ही हैदराबाद मगर रियासत से तमाम लोग आते हैं अपना इलाज करने, एक नई बिल्डिंग को तामीर किया गया ताकि वहां पे रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ
बोन मैरो का भी ट्रीटमेंट किया जा सके, ये सहूलतें नामपल्ली में हासिल है। नामपल्ली में इन 5 सालों में 200 करोड़ रुपए के सीसी रोड डाले गए। नामपल्ली में इन 5 सालों में 85 करोड़ के वाटर लाइन और सीवरेज लाइन डाले गए। नामपल्ली में इन 5 साल में 17,000 लोगों को आसरा पेंशन दिया गया। नामपल्ली में इन 5 सालों में 7,000 लोगों को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम दी गई। नामपल्ली में यहाँ पर माइनॉरिटी लोन बांटा गया। हर काम मजलिस करती है। ये लोग क्या करते हैं? पहले त्वचा राज्यम से चिरंजीवी को लेकर यही अहमदिया कराए थे ना। दूसरी बार टीडीपी बीजेपी की साइकिल पे बैठ के यही आए थे ना। तीसरी बार कांग्रेस का हाथ पकड़ के उत्तम कुमार रेड्डी को अपने वालिद बनाकर यही आए थे ना। 15 साल से हमारे दरमियान में आ रहे हैं। अहमदनगर के गयूर लोगों, आपसे सवाल करता हूं, 15 साल से ये बार बार इंतखाबात से 3 महीने पहले हमारे बीच में आता है। क्या इन 15 सालों में उसने अहमदनगर हल्के में एक सीसी रोड डलवाई? क्या 15 सालों में उसने अहमदनगर के तमाम हल्के में, चाहे वो अवेशीपुरा हो, नेपस्ती हो, बड़ा बाजार हो, सैयदनगर 1 हो, 2 हो, एक वाटर लाइन की नुमाइंदगी की, एक सीवरेज लाइन की नुमाइंदगी की? अरे ये सब छोड़ो, मुझे ये बता दो, क्या एक बुजुर्ग को उसने पेंशन दिलाई 15 सालों में? इन 15 सालों में क्या उसने एक बेवा को पेंशन दिलाई? क्या इन 15 सालों में एक माजूर माँ और बहन को उसने पेंशन दिलाई? अरे ये तो सब छोड़ो, ये भी चलो उसकी औकात से ऊपर की बात है। अहमदनगर के गयूर लोगों, 15 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं। क्या तुमने अपनी मसाजिद में 5 बार उसको देखा है? जो हमारे बीच में कभी रहता नहीं, हमारे दरमियान में आता नहीं, ना हमारी नुमाइंदगी करता है, ना कुछ करता है, सिर्फ इंतखाबात से आकर आपके और मेरे बीच में तफरीका पैदा करता है। इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। आपसे अपील करता हूं, 30 तारीख के दिन रसीदाबाद में निकलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट डालिए और हमें कामयाब करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।